टबाको एभलिया गोटे जिनस खाइबार कौन गोटे भी लाभ हुए है जो से किसी लोक गोटे बायस कर किसी लोक गोटे मोटिवेट कर खाइले एनर्जी आसो गोटे मैच्योर फिलिंग हम गोटे आप गोटे पूरा गोटे एक्टिव लगे से सब किसी न थाए से कैंसर तो आप जानते ओराल कैंसर मुख्य कारण है टबाको चुईंग टबाको आ स्मोक माने स्मोकिंग है मुख्यतः चुईंग टबाको कि जी टबाको तू टाणले मो सांग टाणुची तू टाणबू मुझे तो पाखे जाइबिनी कि कल्चराली गोटे गोटे कल्चराल हो गलानी माने गोटे कल्चर मॉडर्न कल्चर डेवलप कर गलानी कि आम धर सांगसाथी सहित जीवा पार्टी करवा ताने टबाकोटा टाणवा सिगरेट टाणिया गोटे फैशन हो गलानी। वर्ल्ड टबाको डे रे आम सहित आज अच्छा डॉक्टर ज्ञानरंजन प्रधान सर तांको प्रथम स्वागत करबा आ वर्ल्ड टबाको डे विषय विस्तृत भाव में आलोचना करबा। सर प्रथम तो नमस्कार ओडिशा भास्कर को स्वागत। थैंक यू मैम। सर फर्स्ट तो हैप्पी वर्ल्ड टबाको डे। तो ए वर्ष टबाको डे रो थीम कोन रही सर? मैडम ए वर्ष थीम अच्छी कि अनबॉक्सिंग द अपील जोटा कि ए वर्ष थीम रखाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रखी यार माने है कि आम गोटे मास्क माने टबाको जो प्रोडक्ट यूज कर जो कंपनी माने यूज कर सेल कर गोटे मास्किंग कर माने जोटा कह कि गोटे ब्राइट प्रोडक्ट विथ बैड इंटेंशन और इल इंटेंशन है से प्रोडक्ट को पूरा ब्राइटली करके प्रचार करके प्रसार कर बिक्री कर जोटा गोटे इल इंटेंशन अच्छी माने ये गोटे जिनस गोटे टबाको एभलिया गोटे जिनस खाइबार कौन गोटे भी लाभ हुए है जो से किसी लोक गोटे बायस कर किसी लोक गोटे मोटिवेट कर खाइले एनर्जी आसो गोटे मैच्योर फिलिंग हम गोटे आप गोटे पूरा गोटे एक्टिव लगे से सब किसी न थाए से किसी थाए कि गुण में जी टी आपको एक्साइटेड लगे ता गुण तार जो इल इफेक्ट अच्छी खराब गुण अच्छी से बहुत बेसी तो से गोटे मैक्सिंग कर गोटे प्रोडक्ट को तार रियलिटीटा को आग को न आणिकी गोटे मैक्सिंग कर सेल कर तो तार एग्नेस्ट केमी डब्ल्यूएचओ एथर अपील करुच्ची केमी कि आम तार एग्नेस्ट आम पॉलिसी मेकिंग करिया बा एडवोकेसी करिया जेमती कि टबाकोर जो मैंने सेलर अच्छा से मुखाटा खोलीज अनमाक्सिंग मास्क मैंने मुखा खोलीज। तो जदि आमे जानिबा को चाहिबो टबाको टाइप सब कोन कोन रही सर? देखो बर्तमान तो कॉमनली जो टबाको आसूची आम कहे कि गोटे धुआं युक्त टबाको जोटा कि स्मोक टबाको जोटा कि आम सिगरेट हो बीड़ी हो गंजेई हो आपणकर विभिन्न प्रकार सिगार हो जोटा आम निआं लगे टाणुचंती से रोचे स्मोकलेस टबाको रोचे स्मोकलेस टबाको चुईंग टबाटो बेसिकली चुईंग टबाटो जो कि आप गुटखार यूज करचे पान मसला यूज करचे एवं ताकू सुपारी रे यूज करचे विभिन्न मिक्स करके चुईंग टबाटो टबाको करचे तार मध्य विभिन्न भेराइटी अच्छी क्या चोबाऊँ किए दांत तले दौरान किए कलर जाकिकी रखुच्च तो विभिन्न प्रकार अच्छे आउ गोटे जो नुआ आसी जोटा कहे आम इंजीनियरिंग टबाको कहे जोटा को आम इ सिगरेट कहे इ सिगरेट भापा कहे से सब कौन कहे से निकोटिन टाक लिक्विड फॉर्म रे विभिन्न ताकू आडिक्टिव देकी विभिन्न प्रकार ताकू माने बासयुक्त पदार्थ देकी जोटा कि माने भल बास्ना हम तादरे ताकू देकी ताकू इलेक्ट्रोनिक्स में बैटेरी लाइट करी ताकू वेपर करके निया होची तो से ई सिगरेट तो बेसिकली बड़ देखा टबाको है तीन प्रकार मार्केट में चलती समस्त जानी रखा दरकार क्या किसी कहते इ सिगरेट टाणले किसी असुविधा हेनी बा किसी कहते चुईंग टबाको खाइले विशेष किसी प्रोब्लेम ना तो ये नहीं सब फॉर्म टबाको ये स्मोकलेस हो स्मोक जो माने धुआं विहीन हो बा धुआं युक्त हो बा इ सिगरेट हो बा इंजीनियरिंग टबाको सबूर बैड इफेक्ट अच्छी। सर टबाको यूज करबा द्वारा बॉडी रो सबुठारु को पार्टटा बेसी अफेक्ट हबो? देखो टबाको गोटे एभलिया जिनस ता जो केमिकल अच्छी निकोटिन अच्छी सी आम बॉडी मुख्यतः तीनटा माने ऑर्गन को अफेक्ट करे गोटे आपंकर लंग्स को कर कारण आप स्मोकिंग युक्त खाइले माने धुआं युक्त खाइला माने से निकोटिनटा पूरा माइक्रो पार्टिकल होगी धुआं जाकि लंग्स को पशु और आप लंग्स को डैमेज कर सब समस्त जो कैंसर हम सेमती नुहे लंग्स बा फुसफुस एफिसीएंसी कमेदब जहाँकि आमको अल्प समय धई सही लगे कम कर न पारिबा से सब आसो। द्वितीय वाला आपंकर हार्ट को निहाती से अफेक्ट करे है जेकोसी टबाको खातु निकोटिन खातु से हार्ट को कर थर्ड जिनस आम जो टबाको जेको जो आम नाक खाऊचे सिगरेट बाटे टाणुचे चोबाऊचे आम इंजीनियर जो कहले इ सिगरेट नौचे जेहेतु ओराल काविटी रोचे है ओराल काविटी को सी अफेक्ट करे थर्ड जोटा कह आप ब्रेन टाक पूरा आडिक्ट कर दिए माने आम नर्भस सिस्टम जोटा कहे आम मस्तिष्क कहे ताकू ये निकोटिन ये गोटे आडिक्शन पकड़ जमी आम सिगरेट न टाणले कम करें आमको वीक लगे आम मसल पेन हम माने विड्रल सिम्पटम भी देखा तो सी आमर मस्तिष्क नर्भस सिस्टम को कर लंग्स फुसफुस को अफेक्ट करुच्ची सहित आम मुख घर कर कार्डियोलोजी कर तीन टा को अफेक्ट कर तीन टार रिलेटेड डिजीज करुच्ची
ଯେପରି ଆପଣ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି କହିବା କ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ଏବେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ମାସରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବେ, ସବୁ ଯାଉଥିବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବେ, ସବୁ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସଡନଲି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ତାଙ୍କର ସ୍ମୋକିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଟବାକ କନଜମ୍ପସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାର ମେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଟବାକ କନଜମ୍ପସନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଏ ବା ସ୍ମୋକିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଏ, ତ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍କୁ ନିହାତି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓରାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଟବାକ, ଚୁଇଙ୍ଗ ଟବାକ ଆଉ ମାନେ ସ୍ମୋକିଂ ହେଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଚୁଇଙ୍ଗ ଟବାକ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଗୁଟଖା କରି ଖାଉଛୁ ବା ପାନରେ ଖାଉଛୁ ବା କିଏ ଅଲଗା ଫର୍ମରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ରୋଗ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ଯେଉଁଟାକି ଟବାକ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ହେଲା, ବା ଆମେ ଆଗରୁ ଆମେ ଡରୁଥିଲେ କି କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ଜ୍ୱର ବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବା ଇଏ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କହୁଛେ, ଏଇଟାରେ ମାନେ ଏଇ କ୍ୟାନ୍ସର, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଟବାକ କନଜମ୍ପସନ୍। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଉ ଗ୍ରୁପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଟବାକ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯିବ? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପଚାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଟବାକ ଆମେ ଧର ଯେତେବେଳେ ଟାଣିବା, ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ ହଉ ବା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ହଉ ତାକୁ ରୋଗ ହେବ, କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ବା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ୟୁଥ୍ 25-30 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବା 10ରୁ 19 ବର୍ଷ। 10ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଟବାକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେ ୟୁଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଆମର କିଶୋର ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ହଉ, କଲେଜରେ ହଉ, ତାକୁ ଟବାକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ଟବାକର ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଉପରେ ବୁଝେଇବା, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଟବାକ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଥିମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟର ପ୍ୟାକେଜିଂ ହଉ, ଏସବୁରୁ ସେମାନେ କେମିତି ଦୂରେଇକି ରହିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ କି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, ଆର ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ କି ଗୋଟେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ପର୍ସିଭ୍ ବେନିଫିଟ୍, ତାକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଟବାକ କନଜମ୍ପସନ୍ କରି ଏନି ଫର୍ମରେ ତାକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ହେଲା, ତମାକୁ ସେବନ ତାକୁ କ'ଣ ଲାଭ, ଏବଂ ପର୍ସିଭ୍ ସିଭିୟରିଟି, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଟାଣେ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, କାଉନସିଲିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଆମକୁ ମେନଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିବାକୁ, ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜିଓ ଟବାକ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଟବାକକୁ ମାନେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକିରି, କାରଣ ଟବାକର ଦାମଟା ଏତେ ନୁହେଁ, ଆଇଦର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକା ରହୁଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯାଉଛି କେଉଁଥିରେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରମୋସନରେ ବା ମାର୍କେଟିଂରେ। ତ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ, ମାର୍କେଟିଂ ଗିମିକ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା କି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଏଠୁ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯିବା, କେମିତି ବୁଝେଇବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚ ଧରଣର ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକାଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇନି, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛେ ଏତେ ଯାଇନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଆମ ମାର୍କେଟିଂରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟବାକ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛେ, ସେମାନେ ଟବାକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମାର୍କେଟିଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ଟବାକ ୟୁଜ୍ କରିବା କମ୍ କରିବେ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଟବାକୋ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ଥମ୍ବ ରୁଲ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। କହିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇକି କମେଇବି, ଆଜି 10ଟା ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛି, ମୁଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲିଂ କରିବେ ବୁଝିବେ, ଦେଖିବେ, ସେ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ 5ଟା ଟାଣୁଥିଲି ଏବେ କମେଇ ଦେଇଛି, 2ଟା ଦିନକୁ ଟାଣୁଛି, ବା ମୁଁ ଗୁଟଖା 8ଟା ଖାଉଥିଲି ଏବେ 2ଟା ଖାଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟ ଅଧା ଖାଉଛି। ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଥମ୍ବ ରୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ମୁଁ ନୋ ଟୁ ଟବାକୋ, ଟବାକୋକୁ ନୋ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା କ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋସିଆଲି କଲଚରାଲି ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରେସର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯିଏ ଟବାକଠୁ ଟାଣିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣୁଛି, ତୁ ଟାଣିବୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ରହିବିନି। କି କଲଚରାଲି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଗୋଟେ କଲଚର, ମଡର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି କି ଆମେ ଧର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଯିବା, ପାର୍ଟି କରିବା, ତାମାନେ ଟବାକୋଟା ଟାଣିବା ବା ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଚାହା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ବସିକି ଖଟି କରୁଛେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ କିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ କରୁଛେ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ବସିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାହା ସହିତ ଟବାକ ଗୋଟେ ମିଶିଗଲାଣି, କଫି ସହିତ ସିଗାରେଟ୍ ମିଶିଗଲାଣି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ଟବାକର ବା ତମାଖୁର ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ, ସୋସିଆଲ ସହିତ, କଲଚରାଲ ସହିତ, ତା ଦେହରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଏବଂ ପୁରା ଥମ୍ବ ରୁଲ୍, ନୋ ଟୁ ଟବାକୋ, ଆଜି ଖାଇବିନି ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଖାଇବିନି ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ କି ଆଜି ଖାଇବି 2 ଦିନ ପରେ ଖାଇବି, ବନ୍ଦ କରିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ପୁରା ନୋ ମାନେ ନୋ।
ହେଲା नो टू टोबाको आउ ता व्यतीत किछि रूल नाही किछि विड्रॉल सिंड्रोम आसीबो निश्चित रूपे किछि विड्रॉल सिंड्रोम आसीबो जदि सेही पीरियड तक आमे सोशल सपोर्ट दबा सेठी फिजिकल एक्सरसाइज करबो ताले से बा किछि जे दरकार पड़छि जदि अधिक एडिक्शन अछंती त किछि क्लिनिकली मध्ये आमे हेल्प करि परिबा बा डॉक्टर परामर्श मध्ये तो किछि मेडिसिन दे पारे जो कि से विड्रॉल सिंड्रोम टाकू टोबाको विड्रॉल सिंड्रोम टाकू से मैनेज करि परिबो सेल्फ मैनेज करि परिबो आ सबुरे लागि तार कॉन्फिडेंस निज ऊपर कॉन्फिडेंस जतो आसी जीव कि छाड़ी परिबी यूजुअली कोन जो माने मादक द्रव्य सेवन करती ताकर निज ऊपर कॉन्फिडेंस टा कमी जाय कि सत्य कोन मु छाड़ी परिबी से जो निज ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस कमी जाय से से नेटवर्क रु बाहरी पारंती तो तांकर जे सेल्फ कॉन्फिडेंस आमे वृद्धि करे ना तुम छाड़ी परिबो दिने छाड़लो दुई दिन छाड़लो एथिरे बहुत जन समस्त सपोर्ट दरकार तार पियर ता सांग साथी कर ता फैमिली मेंबर को तार जदि से मैरिड अछि तार पार्टनर तार जे पिला छुआ अछि पिला छुआ समस्त सपोर्ट दरकार एवं से केमिसरी बाहर के आसी परिबो ताल जे कि से छाड़ी परिबो तेरे शेष प्रश्न रहो सर बैद्यनाथ हॉस्पिटल ले केमिति कोन पेशेंट मानु नै ट्रीटमेंट होउची कोन सब टेक्नोलॉजीज रहउची देखो बैद्यनाथ हॉस्पिटल जोटा अछि बा हॉस्पिटल बैद्यनाथ हॉस्पिटल हमर एटा एथिरे हमर कोन होउची ना हम एटा गोटे ओडिसा फास्ट जेरियाट्रिक हॉस्पिटल एटा हम करूछु जदि केवल बूढ़ा लोक मानको माने ओल्ड एज लोक मानो पई जहा भी किछि ओल्ड एज कंडीशन अछि सबुति रहउची जेमति कि ऑर्थोपेडिक नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट होउची पार्किंसन डिजीज पई डिमेंशिया पई ट्रीटमेंट दिया होउची न्यूरोलॉजी रे कार्डियोलॉजिस्ट दिया होउची जनरल सर्जरी तांकर पाइल सर्जरी हो हार्निया हो ए सब रो ट्रीटमेंट होउची एवं जोटा आज नो टोबाको डे अछि जदि माने कोनोसी वृद्ध लोक होंतु बा नॉर्मल लोक होंतु कैंसर रोग अछि हमर एटी ऑन्कोलॉजी रे मध्ये स्पेशलिस्ट आसुचंदी कंसल्टेशन होउची एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी मध्ये दरकार होउची दिया होउची केमोथेरापी मध्ये दिया होउची तो ए सब सुविधा अछि कैंसर पई तो ए सब सुविधा अछि अन्य तो समस्त प्रकार माने सर्जरी हो मेडिसिन स्पेशलिस्ट होंतु एवं हमर एटी गोटे वृद्ध लोक लॉन्ग टर्म केयर सेंटर अछि जोदि कि जो जेरियाट्रिक लोक माने पैरालिसिस हो जाईची बा न्यूरो रिहैबिलिटेशन दरकार करचंदी बा लॉन्ग टर्म पई नर्सिंग केयर दरकार करचंदी सेमान मध्ये एतरा एडमिशन नै कि सुविधा नै परिबे बा ट्रीटमेंट नै परिबे देखिए आम ज्ञानरंजन सर को सहित कथा होते आशा करूँ ये इंटरव्यूटी आपण शिक्षणीय और ग्रहणीय रहिबो।